yak bai snamjak bag phalai bai thang chukjakni lamo sakangai tongo salsi tripura kalasora blockni uttor harwa kamini khorokchiba burira TRLM ni chubachubai borok pat ri tai muibukunni bag snamui tongo kaham phalmani bisingtui ajimungo bangkha kaisa kokthur naibedi salsi tripura hangkoni kalasora block khobjak salsi horwa kami অরণ্য সর্বজয়ী হ্যান্ডিক্রাফট এনএফসি সংস্থাওই তিসা জাকমানি নৈসাই নৈজিবা বিসিনি 4 আগস্ট সংস্থা জাকমানি ও এনএফসি ও বেবাগৈ খরকজিবা ব্রিডক দঙ্গ স্বপ্নময়ী সেলেব কালাসারা আরদি ব্লকনি সাক্তমা বাই जुदा जुदा জরাবো আদং রকনো ফ্রমুর জাকা ও ফ্রমুনো সামঙ্গ ফনাঙ্গি তাবুক বাইথিং ইয়াকবাই দাল বিদাল বেগ তাই মানুষ নামই দঙ্গ জুট বেগনি সিমি চেঙ্গৈ ক্লথ বেগ লেদার বেগ লেডিস বেগ পাঁচ তাই जुदा जुदा दालनि खाथि जाकनाय बेग ताय जराबाय गदालै नांमानि जुदा जुदा माने स्नामजागि दंग थानाय बिसारमै TRLM नि सुबासुबाय सिरमुं मानमानि उल बरकनि स्नामजाक मानै ताबो हातिवो सगैखा पुले बखाक CLF नि खकनि रासाय लाकाय रांनावै बरक जुट बेग स्नामुनि सामुं जेंमानि उल बरकनि स्नामजाक मानै फालमानि लगे लगे जुदा जुदा सरस पानिको मानजाकनानि सेफ खलाय रजाखा গ্রামের যে মহিলাদের যে অর্থনীতি এবং কিভাবে তারা ভালোর দিকে যেতে পারে সেই হিসাবে আমরা এই এনএফসিটা গঠন করি। এই এনএফসির গঠনের সময় আমাদের সাথে 15 জন দিদি যুক্ত হয়। প্রত্যেকেই তারা ভাবে যে কিভাবে তারা স্বনির্ভর হতে পারে সেই নিয়ে তারা এই এনএফসি ফর্মেশন করে। এই এনএফসির প্রথমে তারা 1 লাখ টাকা CLF থেকে ফান্ড নিয়ে সেই ফান্ডের মাধ্যমে তারা জুটের র মেটেরিয়াল বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ তারা পারচেজ করে মার্কেটে কি ধরনের জুট ব্যাগের ডিমান্ড আছে সেই ধরনের ডিমান্ড অনুসারে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। সর্বজয়া এনএফসি নিশ্চয় নিচিবা বিশনি 4 আগস্ট সংখ্যা জাকমানি বরি রকনো বাইথাং সুকজাক খ্লাইতি সানানো সই নাহারমু পুইলা বখা খকনি রাসাय रां लाकाय नाहारै बरक जुट बेग नामुनि सामुं जेंमानि उलो TRLM नि बिसिंति जुदा जुदा सरस पानिगो बरकनो मानजाकनि सेफ खाय रजाखा हातिओ जे दालनि बेग नांमानि गोबांनो रगै बरकनो फ्रम रजाखा और हम लोग का जो प्रॉफिट है ये तो ब्लॉक में भी जा रहा है, सरस मेरा में भी जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग का इधर से जो प्रोडक्ट बना रहा है हम लोग ये जा रहा है। और फीड बैग है, शॉपिंग बैग है, लेडीज बैग है, जूट बैग है। मैंने एनएफसी की तरफ से हम लोग को पहले 2 लाख रुपया मिला है। हम लोग मटेरियल्स लाना जमन मशीन जो प्रोडक्ट मशीन जो हम लोग जो प्रोडक्ट सिला रहा है उसका के लिए हम लोग मशीन लाया है, टेबल है, सुपिया से ये सामग्री हम लोग खरीदा है। পেট ব্যাগ সেলাই ঝুট কাপড়ের ব্যাগ সেলাই এটি আমরা সেলাই করছি এবং ব্লকে স্যারতারাও আমাদের অনেক হেল্প করছে তারা আমাদের ব্যাগটি নিয়ে বিক্রি করছে মার্কেটে ডিস্ট্রিক্টেও নিয়ে আমরা ব্যাগ দিছি বিক্রি করছি পরিবার ও ছেলেমেয়ের পাশাপাশি আমরা এই এনএফসি গ্রুপটা চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটা সংগঠন হইছে কাজ চলছে তারপরে আমরা ট্রেনিং 2 বার দিছি গত 15 দিন একটা ট্রেনিং হইছে सिरमुं लाकाय सुबासु ताय फालनानि सेबबाय सर्वजय हैंडीक्राफ्ट एनएफसी नि बरि रक्ताबो बायथां सुकनि लामो सिखांगै दंगो बरकनि सामजाक मानै पाइनै रकनो खार सतन माहाय गामिनि गुबुन बरि रकनबो गतालखे इबां फुनुगै दंगो धर्मनगरनि कालासरनि सिमी किसान कुमार मालिनि कक्थम दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।